Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, راح نديرو un nouveau cours. Alors c'est un cours de conjugaison. راح يتعلق بهاد la partie تاع la page 16 اللي هي la phrase affirmative et la phrase négative. Alors vous suivez. ما تنسوش الاشتراك في القناة باش يلحقكم كل جديد وتضغطوا على زر الجرس وديروا جيم للتشجيع. Alors, notre cours de conjugaison, c'est la phrase affirmative et la phrase négative. وش معناتها la phrase affirmative? La phrase affirmative هي الجملة اللي ما فيهاش النفي. Et la phrase négative هي الجملة اللي فيها النفي. كي نقولوا أكل عمر تفاحة هنا جملة affirmative. كي نقولوا لم يأكل عمر تفاحة لم يأكل هنا سي négative. هنا باش برك نبسطها لكم بالعربية. Donc on prend des exemples راح نفهمو كتر وكتر. Exemple numéro 1. Elle marche vite. Elle marche vite. تمشي بسرعة. تمشي بسرعة. ونراهو الفعل هو le verbe. هاوليك marche. Le verbe marche. ونراهو le sujet هو le sujet elle. Vite معناتها بسرعة. Alors هنايا واش عندنا؟ عندنا sujet verbe. Sujet verbe. Sujet verbe. Sujet verbe. Alors vu que عندنا sujet verbe, c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative parce que fait un sujet verbe فقط. Sujet verbe فقط. Si on prend le deuxième exemple, اللي هو elle ne marche plus vite. Elle ne marche plus vite. Elle ne marche plus vite. Alors on remarque quoi? واش نلاحظوا؟ نلاحظوا باللي الفعل تاعنا le verbe تاعنا marche قبلو درنا ne بعدو درنا plus ننطقوها plus مي هي plus مكتوب. دونك قبلو نديرو نو بعدو نديرو plus هنايا ولات لنا الجملة négative. دونك ici c'est une phrase négative. علاش؟ باسكو عندنا sujet والverbe هاوليك قبلو كاين نو بعدو كاين با. كيما نقولو لم يأكل دونك هنا ne mange plus ne mange pas. دونك ne verbe موراه با ولا plus. Donc هنا c'est une phrase négative. Phrase négative. كي يكون الفعل قبله ne وبعده pas, c'est une phrase négative. شفاو على هادي. Donc verbe sujet verbe عادي c'est une phrase affirmative. Phrase affirmative. Sujet verbe sujet verbe قبله ne بعده pas, c'est une phrase négative. Retenez bien les enfants. Sujet plus verbe, c'est une phrase affirmative. Sujet, ou le verbe ici, قبله ne بعده pas, c'est une phrase négative. Ici, on a une remarque. On a une remarque. عندنا ملاحظة. Une remarque. ملاحظة. Donc, نقدروا نستعملوا صيغ متعددة. يمكن استعمال أحد صيغ تالية. ما نستعملوش غير ne plus. نقدروا نستعملوا ne plus, ne jamais, ولا ne pas. حفظوهم. ne plus, ne jamais, ne pas. في هذا الفراغ واش نديرو الفعل. donc ici on met le verbe. donc نقدروا نستعملوا ne verbe plus, ne verbe jamais, ne verbe pas. par exemple نعطيكم le verbe mange نقولوا ne mange plus, ne mange jamais et ne mange pas. ok les enfants? très bien. alors on passe à la deuxième remarque. La deuxième remarque, واش تقول؟ تقول si le verbe commence par une voyelle, on utilise n apostrophe. نعاود si le verbe commence par une voyelle, on utilise n apostrophe. واش معناتها voyelle؟ les voyelles هما الحروف هذوك اللي كيما التشكيل تاع العربية نشكلوا بهم. عندنا e a i u et o هادو هما les voyelles. كي يكون عندنا الفعل تاعنا يبدا بواحد من هاد لي فوايل. الفعل تاعنا يبدا بواحد من هاد لي فوايل ونكونوا راح نديروه في لا فورم نيجاتيف. تسمى قبلو راح نديرو نو لا فورم نيجاتيف. الوغ ما نديروش نو موراها او. تسمى او تقابلها او ولا او تقابلها ا ولا او تقابلها اي ولا او تقابلها او ولا او تقابلها او. ما يتقابلوش دو فوايل. ما يتقابلوش دو فوايل. الوغ qu'est-ce qu'on fait؟ نديرو نحو نو ونديرو ان apostrophe. ici عطيت لكم des exemples. par exemple عندكم le verbe être نقولو né ولا le verbe
يحب ام نقولوا n'aime pas, n'est pas, n'imagine pas, n'utilise pas, n'oblige pas. Je vais l'écrire ونعاود نولي. Voilà كيفاش تولي n'est pas, n'aime pas, n'imagine pas, n'utilise pas et n'oblige pas. J'espère que nous faisons. On va faire un exercice d'application. Alors, ici, on a un exercice d'application. Mettez les phrases à la forme négative. On a la première phrase. La maîtresse punit l'élève. La maîtresse punit l'élève. On cherche quoi, les enfants? On cherche le verbe. نحوسو على الفعل. نبحثو على الفعل. Alors, الفعل في هذه الجملة هو punit. Punit. La maîtresse هو le sujet. L'élève هو le complément d'objet direct. Donc, punit هو الفعل. واش نديرو له باش يولي على forme négative؟ نديرو قبل punit ne وبعدها pas. Voilà. Donc, ne punit pas. Toulina la phrase, la maîtresse ne punit pas l'élève. Donc, ici, c'est la forme négative. Et ici, c'est la forme affirmative. Très bien. Exemple numéro 2. Elle s'absente au cours. Elle s'absente. Ici, on a un verbe pronominal. هنا عندنا فعل pronominal. يبدأ S apostrophe. S'absente. تسمى الفعل تاعنا هو وشنو؟ absente. Absente. D'accord? Donc, نديرو قبل le verbe absente نديرو ne وبعدها pas. بصح remarquez حاجة. هنا الفعل تاعنا يبدأ ب a. وقلنا كي يكون الفعل يبدأ ب a يبدأ ب un voyelle. ما نديروش ne. نديرو un apostrophe. Regardez. Elle n'absente pas au cours. Elle n'absente pas au cours. Parce que ما نقدروش نقولوا elle ne absente pas au cours. Donc c'est faux. لازم نديرو un apostrophe parce que le verbe يبدأ un voyelle. Ici, on a troisième et dernier exemple. Il jette de papier par terre. يرمي الأوراق في الأرض. نحوسو على الفعل toujours اللي هو jette. Le verbe jette. Alors, avant jette واش نديرو؟ نديرو ne. بعد jette نديرو pas. تولينا la phrase. Il ne jette pas de papier par terre. Il ne jette pas de papier par terre. Très bien les enfants. Bravo. Alors les enfants, نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة وتبارطاجيوها مع اصحابكم. Alors, au revoir les enfants, à la prochaine.